अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को दे दूं मैं। जो फूड एप्लीकेशनें हैं जैसे कि हंगर है, मरसूल है, जायज़ है, इज़हाला है, शकरदी है, करीम है, टोयो है और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में एक आपको अपडेट दे दूं जो बहुत ही ज़रूरी है। एक दफ़ा आप गौर से सुन लें और एहतियात करें। देखें, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ फूड एप्लीकेशन जो भी करेगा, फूड एप्लीकेशन के जो रूल एंड रेगुलेशंस एंड कंडीशंस हैं जिसे हम आईडी बनाते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं बगैर पढ़े हुए, तो उनमें ही ये कंडीशन है कि अगर आप वायलेशन करेंगे और आपके हिस्से में कोई पैसा आएगा, अगर फ़र्ज़ करें कि आप जायज़ में काम करते हैं या मरसूल में या हंगर में काम करते हैं और आपके ऊपर प्लेंटी आ जाती है कि भाई ये पेमेंट आपको देनी है, आपने खाना ज़ाया कर दिया, आई मीन्स कि आपने ख़ुद खा लिया या कोई बात हो गई है, कस्टमर के पैसे ब्लॉक हो गए, कुछ हो गए, तो आपको नोटिस आ सकता है आपके मोबाइल पे एक मैसेज गवर्नमेंट की, शायद गवर्नमेंट की तरफ से आता है ये मैसेज कि आपको पेमेंट पे करनी है ये, और साथ में एक सद्दात का एक नंबर भी आ जाता है कि इस पे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है ना। ये उस सूरत में आता है कि जब फॉर एग्जांपल आप जायज़ में काम करते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ जायज़ की, ठीक है ना। इसी तरीके से सब में होता है कि जायज़ में आप काम करते हैं और आपके ऊपर जायज़ के फॉर एग्जांपल 80 रियाल या 50 रियाल या 100 रियाल बाकी हैं और आपने जायज़ में काम करना छोड़ दिया, ठीक है ना। ये एक मामूली सी रकम है और आपने काम करना छोड़ दिया, तो जायज़ हो गया या टोयो हो गया या करीम हो गया या शकरदिया हो गया या इज़ाला हो गया या मरसूल हो गया या हंगर हो गया, उनके पास फुल राइट्स होते हैं आपको सू करने के। सू का मतलब ये है कि आपको कोर्ट तक ये लोग खींच के लेके जा सकते हैं और आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है ना। आपके तमाम आईडीज़ बंद हो जाएंगे जिस एप्लीकेशंस में ओपन आपने किए हैं और आप खामोशी से कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं और हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसा क्या पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, कल या परसों या तरसों ये भी रूल आ जाएगा कि जिस राइडर ने, यानी जो भी शख्स फूड एप्लीकेशन में काम करता है, उसने फर्स्ट वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई, ठीक है, इम्यून नहीं हुआ, तवक्कलना के ऊपर उसका लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो उसको होटल में भी एंट्री बैंड हो जाए। अगर वो होटल में एंट्री बैंड हो जाएगी तो वो फूड परचेज नहीं कर सकता एप्लीकेशन में रहते हुए, ठीक है ना। तो आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि हंगर में या किसी भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, उनके वायलेशन मैसेजेस इग्नोर ना करें अगर आपके बकाया जात हैं, क्योंकि ये शिकायत टोयो की तरफ से भी आ रही है, मरसूल की तरफ से भी है, जायज़ की तरफ से भी है कि भाई जो बकाया जात जिनके नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी के दो, फ़र्ज़ करें जायज़ है, एक एप्लीकेशन हम पकड़ लेते हैं, उनके 200 रियाल बैलेंस है, उन्होंने देने हैं शरके को और वो गायब हो गए, तो वो गायब नहीं हो सकते, उनके अकामे नंबर, उनकी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है और जस्ट फॉर वन क्लिक आपकी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री तक जा सकती है और आपको मैसेज आ जाएगा यू हैव टू पे दिस अमाउंट, समझ गया ना। तो आप लोग वायलेशन से प्लीज़ बहुत एहतियात से काम करें डिलीवरीज़ में, और जिनके जो बकाया जात हैं वो अपने मैसेज आने से पहले क्लियर कर दें, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको बाय हुक एंड क्रुक देने ही होंगे, ठीक है ना। ये वैसे ही पैसे के मामले में सऊदीया बहुत सख्त है, अगर आपने किसी का देना है तो आपको देने ही होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप किसी कानूनी शिकंजे में फंसें, इससे अच्छा है कि आप अपनी जो भी
سیٹلمنٹ ہیں وہ کریں، اور تاکہ اپنا معاملات کلیئر رکھیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ پھر آگے جا کے ایک بڑے معاملات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم لوگ پھر یہ سب چیزیں اتارتے پھریں. ٹھیک ہے. اوکے فرینڈز، یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. ٹھیک ہے نا، کہ اب آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے اپشر میں نہیں تو اگر آپ کا NCB میں اکاؤنٹ ہے تو اس میں مکمل شو ہو جایا کریں گے کہ بھئی یہ اماؤنٹ آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح کے فار ایگزامپل آپ کا بجلی کا بل ہو گیا یا آپ کا ٹیلی فون کے بل ہیں، آپ نے دینے ہیں اور آپ نے نہیں دیے تو وہ سب کچھ آپ کے اپشر میں شو ہوگا، سب کچھ شو ہوگا. تو پلیز اس چیز کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں، اور جن لوگوں نے جو بقایا جات دینے ہیں تو برائے مہربانی دیں. آپ کو اگر یہ بات ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں آپ سے ایسے ہی یہ بات کر رہا ہوں، تو پچھلے کئی میسیجز آپ سن سکتے ہیں گروپ میں جن کو میسیجز آئے ہیں کمپنیز کی طرف سے کہ بھئی پیمنٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جتنی جلدی پیمنٹ نہیں کریں گے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہیں اماؤنٹ. جس طرح کہ میرے پاس 2 دن پہلے 3 دن پہلے بھی ایک میسیج آیا تھا کہ سر مجھے ایک میسیج آیا ہے جائز کی طرف سے کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے جب اس نے مجھ سے شیئر کیا اپنا اکاؤنٹ سمری تو میں نے کہا بھئی یہ تو لکھا ہوا سامنے آ رہا ہے کہ بھئی اتنے اماؤنٹ تم نے دینے ہیں تو تم کیوں نہیں دے رہے. تو کہتا ہے میں تو اپلیکیشن میں کام نہیں کر رہا. تو میں نے کہا جب تک آپ نے کام کیا ہے تو اس کے پیسے یہ شو کر رہا ہے، یہ اس وقت کے پیسے شو نہیں کر رہا جو آپ نے کام نہیں کیا اس کے پیسے، یعنی وہ چیزیں شو نہیں کر رہا جو بیلنس تھا، جو وائلیشن تھا. کسٹمر سے آرڈر لے کر نکلے اور آپ نے ڈیلیور نہیں کیا اور اس طرح کے جو ایشو ہیں ان میں وائلیشن آ جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کمپنیز کے آپ پیمنٹ نہیں کرتے تو وہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے، وہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں، وہ کمپنی اور آپ کے درمیان میں ہوتا ہے. لیکن جو وائلیشن ہوتی ہے جو جائز کمپنی کی پالیسی کے اوپر آپ وائلیشن کریں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے اوپر سو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر یاد ہوگا تو پچھلے دنوں 3-4 کیس ایسے آ چکے ہیں. تو آپ لوگ احتیاط کریں، ادروائز آپ لوگ ایک بگ ایشو میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور احتیاط سے کام کریں، اور جب بھی نکلا کریں تو آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو، آپ کی گاڑی کو. ٹھیک ہے نا. اور تمام جو کہ غلط قسم کے کسٹمر ہیں ان سے بچائے، اور نماز کی پابندی رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. آمین.